सार सागुन टीवी नेले कान आंजमे कान सानाम को सागुन दारामिन बाडाय जो बना इनके सुब्रा मुनु आसो इन सानाम को नापाय गे मेना बना आ नापाय गे बुन ताहे बमा नीता खबर दो हुयु कना पंचायत बुरु मारांग बुरु देवा सेवा कमी होरा नेस हों अडी नाय नपाय ते पारोमिना पुण्यल जामदा भार जाकात पंचायत बुरु सारी धरम बंगा बुरु थान खना गडिया खना मिटेन नोडे खना नायके बाबा वाते लोटा दा को इदिए ताबना ओना समय रेना मिट चिते खना नायके बाबा तक दाग को इदिए ताबना लोटा दा साउते को वायरस को खर्चा दना ओना टाइम आबि छे ada parti da तो भुइया रे पे ये जा और पे डिक्टर ले पे ओना डोल में है जैसे पेड़ को ना ले वो करे दे जहां को तीन को ना बोल दिया और करे भारत जाकात सारी धरम बायसी पंचायत बुरु नोडे मानाव हुयुक कना तीन नोडे डाडी रे दाल को हेज कना ओना समय के मिट चित्र से मिटांग वीडियो
नितो तो नाम आकादिया आदिवासी पश्चिम बंग आदिवासी उन्नयन परिषद रेन चेयरमैन मानतान शिव शंकर सोरेना डॉक्टर शिव शंकर सोरेना मिदटां पुजो रेना चितिर बुन नामा जोहार नोडे बन नाम आकादिया आदिवासी उन्नयन परिषद रेन चेयरमैन मानतान शिव शंकर सोरेन गंके नोआ पांचेत बुरु मारांग बुरु थान रे देवासभा लगे हेजे कना उनीगी कटिज बुन कुलिया जे नोडे हेज कते चिलकाय बुझाव केदा से नोडेना कामी होरा को चिलका चला कना मानतान शिव शंकर गंके मा कटिज लेते उन नोडे हेज कते चिलकाम बुझावेदा अडी नापाय नोआ पांचेत बुरु रेना बोंगा बुरु कथा तो आंजम हुई लेन तहेना नोडेना थान रे मारांग बुरु देवासभा रे जहां कामी होरा मारांग कोन हेज हिजुक कना नोआ कथा आंजम कते के निये शर्मा दो हेज साव सावते सरी धरम बैसिरिन जहां कमिया को मानतान गमके को मेना को उनको को नेवता लेदा जे डाक्टर बाबू नोडे हजू में आदो उनको नेवता नाम हो जेमन मिटन काना और एमनी हो मिटन मोने रे मिटन आसो ताहे लेना जे पांचेत बुरु रेना मारांग बुरु थान रे न्यापा चलाव कते बोंगा बुरु देवा सेवा कबि रे इᱧ सेलेद दाड़िया मा अडी नापाय आइकु कना और आयमा हड़ को सेटेरा कना उनको को बोंगा बुरु देवा सेवा नेल कते खूब नापाय गे आइकु कना अच्छा नोडे हेज कते आम जहां नापाय बुझावेदा नोडे चित को आरो कम कम लेका बुझुक कना जे नोंका आरो बेसी लेखान गानोआ जहां को कामी होरा जदियो मिटन बारिया जदियो नेलोक कना जे नोडे रास्ता ना व्यवस्था को बनुआ निया को ठीक ठाक लेखान बातारोआ से बांगा निया को कटी हम ले लेखान सदरवा एकदम अडी नापाय के अब तो एकदम जहाँ को लिया जे प्रकृति रिन पुजारी कना बन नवा धरती रेना दारे नाड़ी ओत हसा सनामा गे अब बोंगा बुरु रेना मिटन अंश कान गया एनहो नवा पांचेत बुरु रेना नवा थान रे राका बक्तो कटी जहाँ आना टेटकेटोने को डहार रेना कटी खराब अवस्था को मेना नवा को रेना सुधरो दरकार कना से डहार नापाय लेखान अडी नापायवा नवा दो उयहर रे मेना साव सावते नोडे जहां संगिन रिन आबोरिन बोंगा बुरु रिन लागार हड़ को सेटेरोक कना नुकुआ दुलुब ताहेन रेना व्यवस्था को दरकारोक कना और आरो मिटन कथा जहां कना जे नेतार जहां कोनो नोंकाना बोंगा बुरु जायगा रे आयमा हड़ को सेटेरोआ तो उनको लगा बाथरूम को यूरिनल रेटिन रे व्यवस्था को लगती मेना तो मिटन खूब सेना उयहर भावना के मोने रे मेना आदो ओना को हापेन दिन रे सही जुरिया कुरुमुटुइन पाटा खनो ताहेन कान गया अच्छा दिसुआ को चित उद्देश्य में माकोआ दिसुआ को तो नवा गे लई जे तेहेन आबो संताल सावता जहां सारी धर्म रेना मन मानवता रानरी तालाते तेहेन बोंगा बुरु देवा सेवा कमी जहां हुयुक कना नवा सारी धर्म रे चर्चाव गोटा पकाड़ संताल सावता रे हुई चनो और नवा सारी धर्म रे चर्चावते आबोना सारी डहार गे आबोन पांजा जामा नवा इना आस मेना सानाम को गे सारी धर्म बन चर्चावा और नोंकाना जहाँ कमी होरा को तहन तबन आबोना बोंगा बुरु कमी होरा ओना मन मानवताते अडी गहिरा सलिज बन मानाव बतावा एनखान हापेन दिन रे आबोना सावता समाज निरय जेमन तहना तेमनी आबोआ सावता समाज हो नापाय और सरी डहार तेगे ताड़ाम दियाय मानखान जोहार जोहार আদিবাসীদের একটা পুজো হচ্ছে এটা কিসের পূজা মনে হয়? এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পঞ্চায়েত গুরু যে আমাদের ঠাকুর দেবতা আছে সেটা এবং আমাদের ধর্মীয় যে ঠাকুর আছে মারাং গুরু জায়গায় ওদের এই পুজোটা। এবং সর্বোপরি যেটা বলা যায় যে আমাদের সারি ধর্ম নিয়ে যেটা আমাদের এখন আন্দোলন চলছে সেই সারি ধর্ম আমাদের যে দেবদেবী আছে তাদের নামে এই পুজোটা হচ্ছে। এটা কি পঞ্চকোট পাহাড়েই হয় না অন্যান্য কোথাও না, হয়? এটা বিভিন্ন জায়গায় হয়, এই এলাকার এখানে করছি। আর আপনার এলাকায় কোথাও? হ্যাঁ, আমার এলাকাতেও হয়, বান্দার বিধানসভাতে অনেকগুলো জায়গাতেই হয়। আমাদের মূলত আমাদের সারি ধর্মের যে মূল ইয়েটা হচ্ছে, যেখানে আমাদের সারি ধর্মের কথা বলা হয় সেখানে আমাদের জাহের থান থাকে, ঠিক আছে, নায়িকা থাকে, মাঝি পারগানা মহল থাকে, মাঝি পারগানা থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের
সারি ধর্মের মূল পরিকাঠামো। মূলত আজকে মন্ত্রীরা বোধহয় আসছেন এখানে, শুনছি আর কি। হ্যাঁ, তো অন্যান্য বারে কিন্তু এরকম ভাবে হয়নি। হ্যাঁ, অন্যান্যবারে আমাদের সময়ও করতে পারিনি এবং বুঝে উঠতে পারিনি যে কবে কোন দিন হয়। এবারে আমাদেরকে আমন্ত্রণ করেছে আমাদের এখানে পুজো কমিটির সবাই, এবং ওনাদেরকে আমন্ত্রণ করার সাথে সাথে আমরা সেটাকে অবশ্যই, যেহেতু আমাদের ধর্মীয় একটা বিষয়, তার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। মানে আজকের দিনে নির্দিষ্ট এই দিনটা কি আগের থেকে আছে? হ্যাঁ, নির্দিষ্ট এই দিন। 19শে ফেব্রুয়ারি, হ্যাঁ, এই 19 মানে ওইরকম ঠিক না, পূর্ণিমার পরের দিন। ও মানে রাস পূর্ণিমার পরের দিন। আরেকটা বিষয় আপনাকে একটু বলে দিই যে আমরা সারি ধর্মটা হচ্ছে টোটাল হিন্দু না মুসলিমও না, খ্রিস্টান না জৈন না, আমাদের আলাদা নিজস্বতা আছে। যে নিজস্বতাটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে, আমরা যেমন মুসলিমরা শুয়োর খায় না, হিন্দুরা গরু খায় না, আমরা আমাদের সর্বভৌম। আমাদের মূল ঠাকুর দেবতা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির পূজারী। আমরা মূর্তি পুজো হয় না আমাদের। আর আমাদের নারায়ণগুরু জাহের আমরা পূজা করি। এটা হচ্ছে মূলত আদিবাসীদের কৃষ্টি কালচারকে মানে তুলে ধরা বা বাঁচিয়ে রাখার সবটাই আমাদের। এখন আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছি যেখানে আমাদের বিভিন্ন ধর্মের, আমাদের ধর্ম থেকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে। অন্যান্য সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে আসছে। দেখুন, আপনার পূজার্চনা থেকে শুরু করে সামাজিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে আমাদের সম্পূর্ণ আলাদা রকম। এটাকেই আমরা, যেহেতু আমরা প্রকৃতির পূজারী, আমরা প্রকৃতির উপরে বিশ্বাস করি, প্রকৃতির উপরে আস্থা আমাদের, তার জন্য আমাদের এটা হচ্ছে সারি ধর্ম। আমরা অন্য কোনো ইয়ের দিকে আমরা কিন্তু মূর্তি পূজার দিকে যাই না। তো এই কারণে আমাদের এই সমস্ত বিষয়টাকে ধরে রাখার জন্য, ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের এই পূজার্চনা, এবং প্রত্যেককে এখানে যেমন পূজারও অনেক রকম নিয়ম নীতি আছে, সেগুলোকে একসাথে সবাই যেন শিখে, এখানে দেখে শিখে নিজের নিজের জায়গায় একই পদ্ধতিতে পুজোটা করা হয়। এটা যেমন অঞ্চল অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়, তো যেমন ভাষা যেমন বৈচিত্র্য আছে, সেটাও ওরকম হয়, কিন্তু ঠাকুর একই নামেই করবে, যে মারাবুরু জাহেরাই করবে, কিন্তু হয়তো পদ্ধতি অন্যরকমভাবে পুজো করছে। এখান থেকে হলে সমস্ত কিছু একসাথে দেখে সমস্ত একই রকম হবে, আমাদের এই ধর্মের সমস্ত মানুষের কাছে কিন্তু সেটা প্রচার লাভ করবে। আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার, জল জমি জঙ্গলে যে অধিকার, সেই অধিকার কোথাও কোথাও খর্ব হচ্ছে, এরকম আদিবাসীদের অভিযোগ। এই ব্যাপারে কি বলবেন? এই ব্যাপারে আমি বলবো যে আমার উত্তরটা তখন অন্যরকম ভাবে চলে যায়। সারা ভারতবর্ষ আর বাংলাকে যদি তফাৎ করা হয়, বাংলা কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু করেনি। বাংলা এখানে আমাদের যেখানে আমাদের সিএনটি এসপিটি অ্যাক্ট যেখানে লাগু ছিল, আমরা যখন ঝাড়খণ্ডে ছিলাম, তো এখন এটাকে ফিফথ শিডিউল এরিয়ার মধ্যে, সেটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দাবি যে ফিফথ শিডিউল, ওর দায়িত্ব হচ্ছে ফিফথ শিডিউল এরিয়ার মধ্যে আমাদেরকে ফেলা। এবং ফিফথ শিডিউল এরিয়ার মধ্যে একটা প্রধান এবং মুখ্য ইয়েটা হচ্ছে যে আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমির অধিকার আদিবাসীদের উপরে থাকবে। যেটা কেন্দ্র সরকার এখন কি করছে, আমাদেরকে বোকা বুঝিয়ে নতুন নতুন আইন পাস করে আমাদেরকে জল জঙ্গল জমিন থেকে তাড়াচ্ছে। যেখানে আমাদের বাংলার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে আইনটা বার করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সমস্ত আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমির অধিকারটা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এবং তার সত্যটা আগে যেমন কি হচ্ছিল, যে আগে আমরা জাহের থান আমরা সবাইকে পাট্টা দিতে পারছিলাম, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ওই আইনে আমরা জাহের থান পর্যন্ত পাট্টা দিতে পারছি না। সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক দিক থেকে উনি কিন্তু নতুন একটা আইন বার করেছেন, যেটা হচ্ছে যে আমাদের আদিবাসীদের জমি যেমন কেড়ে নিতে পারবে না, লিজ নিতে পারবে না, ইয়ে করতে পারবে না, তেমনি জল জঙ্গল জমির অধিকার আমার রাজ্যে কিন্তু আমি আমার মতো করে চালাবো। আদিবাসীদের যে পরিচিতি, অর্থাৎ তাদের যে লিগেল সার্টিফিকেট আদিবাসী, এটা 2006 সালে আইন হয়েছে। ফলে এখনো কিন্তু মানে আদিবাসীদের বনাচারে এই কথা অন্যরকমভাবে অভিহিত করা হচ্ছে। আদিবাসী এই যে লিগেল পেপারস, হ্যাঁ, এটা তো এখনো পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। না, আমি আপনাকে এটা নিয়ে একটা বিষয় বলে দিই। এই আদিবাসীদের যে সার্টিফিকেট ইস্যু নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, অনেক কিছু আমি কমপ্লেনও করেছি ব্যক্তিগতভাবে, এবং আমাদের সমস্ত বিধায়ক মিলে, আদিবাসী বিধায়ক মিলে সবাই আমরা কিন্তু কমপ্লেন করেছি, এবং সেটারও তদন্ত চলছে। আমাদের ট্রাইব টিভি আছে, ওনাদেরকেও আমি অনেক তথ্য দিয়েছি, এবং অনেক তথ্য দিয়েছি জয়দা। সেই তথ্য অনুযায়ী ওদেরকে এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে। এখানে আমাদের কি হয়েছে, যে যতটা সরলীকরণ করা হয়েছে তত আমাদের বেনজলগুলো ঢুকে যাচ্ছে। আর কিছু আধিকারিকদের কিছু মানে বদান্যতা এবং তাদের
দুর্নীতির একটা আখড়া করে এই আমাদের ট্রাইব SC ST যে সার্টিফিকেট সেটাকে কিন্তু সেইভাবে দুর্নীতি করে ওরা কিন্তু দিচ্ছে। সেটা প্রমাণও অনেকটা জোগাড় করেছি, আর কিছু হলে তারপরে আমরা দেখছি কিভাবে সেটাকে আমরা লড়াই করব। ধন্যবাদ রাজু। নমস্কার। पंचायत गुरु ना अमंग मरंग गुरु थान रे बीरबा हांसदा आर भाई चुनी वाला हांसदा मोय ते अमक थान रे चिनी लड्डू मिठाई लड्डू गुड़ तबेन इमाम खान चालम खान देगुसे मरंग गुरु उसीते कुशलते अतंका तिलका मुसाय चुनी वाला हांसदा बीरबा हांसदा जीवरे जुतारे उड़ा रे घामज रे धरम के सुख के निरे गे सुख के सगे गे सिरजियो का बिरजियो का मुसाय देश रे दिसम रे नायते नपायते चुनी वाला हांसदा बीरबा हांसदा सिरजियो का किन बिरजियो का किन मुसाय आलो जगोड़ आलो गैजे आलो कपरी आलो ऐसे सके सरी धरम रे आयुब का किन सतुर का किनाम मुसाय नारा पुरे कौन दो का किन धरम का किनाम मुसाय नाय बड़े ना पाए बड़े मुसाय जोहार गोसाई पंचायत गुरु साउते सनम बंगा गुरु को मोय तेहें पंचायत गुरु मरंग गुरु थान रे नय चुनी वाला हांसदा बीरबा हांसदा नय आमा थान रे चिनी लड्डू मिठाई लड्डू गुड़ तबेन इमाम कानाकिन दे गोसाई पंचायत गुरु साउते बंगा गुरु
को कुशीते कुशल से आतंका तिलका पे गोसाई नाय रे नपाई रे चुनीबाला हांसदा बीरबा हांसदा जीवी रे जुता रे देश रे दिसम रे मन के धर्म गे सुलूक के सगई गे सुख के निरई गे सिरजेव का बिरजेव काम गोसाई नाय बड़े नपाई बड़े गोसाई जोहार गोसाई पंचायत बुरु सनाम अब नोडे बन नाम कदेया मानतानी बीरबाहा हांसदा वन मंत्री नोडे काटिज बन कुलिया अच्छा नोडे आम हेज कते चिलकम बुझावेदा बीर धारे रे एकदम हेज हुई कना बीर धारे रे हेज लगन बीरबाहा तो बेस गे बुझाय बीर चला नितुम जेतु रिलेटेड गया तो अड़ी बेस अड़ी माने आड़ी दिन पर आयमा होर सला ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟ आड़ी रस्के रना कथा अच्छा आले नोडले नेल केदा आम तो निया पांचित बुरु सारी धरम बोंगा बुरु थान रे बोंगा केदा नोडे बोंगा नेल काते चेत को दिस हुदिस मेमोआ जे आरो जहाना बेस ठीक लेनखान से जहाना मज लेनखान बतारो दे ये मेना को मारंग को उनको को बड़ाया निये तो चिकते लाहा से इदी गानोआ खाली मेटन कथा गिन ले जे सारी धरम बांचाव लगे झोतो होड़ा कुरुमुटु लगती कना झोतो होड़ जुदी बोन ये दाले लाहा दाले ताले सारी धरम मेटन जायगा रे सेटल होता जहां सारी धरम दो बई बई ते आडी होड़ को हिडिन ताबोना सारी धरम चेत कना से सारी धरम जायगा रे हिंदू को ओलो कना ओना को बई बई ते कम ताबोना अच्छा नोजे आबो बुंदोन बड़ाया जे जल जंगल जमीन ना अधिकार दो आबो कना नोआ जे निये खरबो कना नोआ रेना किछु तेतेते लई ताबोन में अब मा चिरकाल के जतो के को बड़े आदिवासी होड़ दो माने बीर बुरु रेन होड़ कना को तो ओना जायगा खुन जहां तिना माने इना पाटा खुन जहां तिना जे गानो आरके गोड़ो सपोर्ट गानो ओना मैं छुटेउ कान गया नेल लेकिन तिना कम दाड़े अच्छा जहां नीता खबर दो नडेगे मुजेना नीत हाबिते सासाबुन टीवी चैनल बांगबुन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब ताबुन पे लाइक कमेंट ताबुन पे और शेयर ताबुन पे सानाम को नापाय रे बुन ताहे को मा सानाम को ग्यार मिथाव सागुन जोहार।